Ang aton ebanghelyo para Lunes sa ikanapulo kagwalo nga semana ang katuigan sumala kan San Mateo kapitulo 14 versikulo 13 ngadto iton 21. Han pakabati ni Jesus nga ginpatay hi Juan, binaya hiya ngadto nga dapit nga nagsakay hiya. Kinadto hiya nga waray niya upod hindapit nga mamingaw. Hinbaruan ini han mga tao. Binayaan nira an ira mga bungto nga nagbaktas sirahin pagsunod ha iya. Paghawas ni Jesus ang sakayaning kita niya an kadaman nga mga tao, ngan inalpan niya hindako nga kaluoy ha ira, ngan gintambal niya an ira mga magsakit. Hadto nga haw nga kulob di naup ha iya an mga tinunan ngan nagsiring. Ti kasirom na ngan tayaw ini nga dapit, palaktanaan mga tao, ngan pakadto ahira ha mga kabaryuhan, base makapalit hirahin pagkaon. Diri kinahanglan nga magkalakat tira binato ni Jesus, ika mo nga haw, in pagpakaon ha ira. Nagbaton hira, lilimala kabugos anaton tinapay, ngan duduha an isda. Nagsiring Jesus, dad-an niyo nga di. Pinapanlingkod niya ang mga tao ha kabanwaan, kinuha niya ang 5 nga tinapay, ngan duha nga isda, ngan hinagan hiya halangit, pagpasalamat ang Diyos. Ginpinit-pinit niya ang tinapay nga iginhatag ha mga tinunan, nga igindurot ini ngadto han mga tao. Nangaonan nga tanan nga nagkabubusog. Katapos gintiro kan mga tinunan at mga salin nga nakapuno hindo si kaalat. 5 kayukot nga kalalakinan ang nangaon, labot ang kababayinan nganhan kabataan. Kabugtuan ang maupay nga sumat han aton katalwasan, pagdayawon ka Kristo. May ada istorya hinusa nga lalaki nga nagampo ngadto han Ginoo nga Dios, sinaring hiya, Ginoo, kadamo hit mga tao nga ginugutom niya na. Damo it akong kinikita nga mga tao nga gutom, habugos sa kalibutan nga dinhi haamon nasod. Ano man Ginoo ang imong imbuhat para ira. Waram ka mo, binati hain tingog dira sa kuban iya kasing-kasing ang hunawuna nga nasiring, may ada ko gimbuhat, ginhimo ko ikaw. Karuig signal nito nga istorya, damay problema at kalibutan nga ipinamumulatahan Diyos nga iaksyonan, pero ginhimo kita liwatan Diyos nga maging instrumento niya, hit pagpahadi, hit iya gugma, hit iya hustisya, hit iya pagkamatadong, hit iya kamatuuran, hit iya kamurayaw. Instrumento kita. Dito hindi nga itong ebanghelyo. Jesus gihapon nagsiringan niya mga tinunan nga nadiri pangilabot ang mga tao nga gutom na. Karuyag nala nila nga pakatuhan ng kabaryuhan siniring ni Jesus. Kamo mismo ang pagpakaon ha ira. No? Ngan di na 5 gundira nga naniral akuha 5 nga isda, no? 2 nga isda nga 5 nga tinapay. Di dahil no, Jesus nagampo. Hinangalihan nga tuhalangan ngan igin pahatag niya an ira an gimpinit-pinit nga 5 nga tinapay nga 2 nga isda. Ngan gisumatang kita nga damo ang nagpakakaon, nagsubra pa irahin 8 kaalat. Ini pa hiunong milagro, makuri kita makasiring diri, ano? May dagad hini milagro. Pero bulong pamanita ba nga mga eksperto hit Biblia, bangin ang mamadako nga milagro, kay pakakitaan mga tao nga hira Jesus nga nan iya mga tinunan nagpapaangbit, ano, hira maliwat ang ira mga kasing-kasing na abre, nga nahibaro hira yung pagpaangbit hadton mga oray dara nga pagkaon. Ngan tungod nagkamayadan nira sobra-sobra pa nga pagkaon. So ano ba ikaruig singon hini kabugtuan? Una, hi Jesus anatong Ginoo, may ada niya pag-ugop, may ada niya pagpaid, may ada niya kaluohiton tao nga mga nagugutom. Sanglit karuyag niya nga magpakaon iton mga tao nga nagugutom. Pero
karoy liwat niya nga kita, no? Kumarawatan aton pagintinunan nga maging instrumento kita niya hin pagpakaonan mga tao ng pinanggugutom. Ikaduha, no? Ang pagpakaon ni Jesus dirila para lawas, no? Ini nga yung buhat, no? Nagsusumata aton han mga buhat nga ada hiagi hiton Eucharistia, hiton misa. An iya pagkuha, han limang tinapay nga duha nga isda, an iya pagampo, ngan an iya pagpinit-pinit, ngan an iya paghatag, no? He took, he blessed, he broke, he gave. Asa init, nababatiin tayo nga nasa ring dinay Eucharistia. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat ihaimo, iyaging pinit-pinit, kay hinatagan niya mga tinunan. Karoy singon, karoy Ginoo, ipahinom dumaaton, nga itong Eucharistia, iyaliot itong pagpakaon. Di rin hit aton lawas nun, nga mga kagutom, nga kauhaw, kuniton aton spirituhanon, nga kagutom man kauhaw. Sangit, ugupit aton ni kasitaw, di rila kita umugup, di rila kita bumaton, itong lawas nun nga kagutom, kundi gapon itong spirituhanon nga kagutom. Diyos amay nga makagarahong pasaylo kamihan amon, diri panginlabot han mga ginugutom, halawas nun o espirituhanon nga paagi. Tagi kami ginuuhan imo kamahinatagon og gugma. Basi namon mabaton sugan ang pagbaton han mga tinunan han imo anak. Pinagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.